देवे देवे रोना बड़ा चाली रे गुरु बाबा तुम हलवर हे जो जल्दी जो रे मोर शिष्य कोने न हेला हम तो तीन बाजी को गादला का करबो खावा के 5 बाजी 6 बाजी हे गुरुदेव ए नियो अब नमस्कार आशीर्वाद काला दे मोरे दिन को गुटे भेस आज भारी खुशी हो छी एंता कर कोलो कोसलो करी झके नेमी जे पुधी के बनाबार पड़वा रो नी खानो खाना पीना छाड़ी दो बंदी हे मां गुरुदेव की गुटे कथा मां कोन आज खाइबे खाबाटा खाइबी हेलो तुई जदि 3 बार सब करबो तोर हाथर खानाटा खाइबी नहीं खाए गुरुदेव मते पुरी सत्य करबा के पड़िबो जानू छ तो मां सत्य करे के जिनिस खाबार के इच्छा नहीं लागे सब कर 3 बार सब हे गुरुदेव मो पर तुम शिष्य मो तुम्हारी झियो तथापि जेते बेले तुमे कहछ ताले सत्य सत्य मोर परिवार सत्य तुम्हें जहाँ कहब मो निश्चय पालन करिबो गुरुदेव बोला सत बोलू मां हां सत्य सत्य मोर परिवार सत्य 3 बार सत करो सत्य सत्य मोर परिवार सत्य बापा ताले अंग दान दे पारिबो माया केवल मोर स्वामी अधिकार और शरीर को क्या दान कर ना 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 देख तो बापा मां मने आज्ञा कुलांगार भगवत गुरु आज तांकर झियो को मदन मागुछि आज्ञा सत्य करी तांकर झियो को मदन मागिछि ए मोर विद्वान मंडली कोई मंगामा बदली मंगाला एही परि भूल काम केबेले करिवनी आज्ञा माने ए भजो की नाम नाम रे कुमार आरा जपु की नाम नाम बेस बेस की खोजी न पारिले कुल चंद्र मारे बांधिन कालो जो आहा बांधिन कालो जो आहा बांधिन कालो जो आहा बांधिन कालो जो की गोले पवन सट की जीवरे सोरी जीव लीला खेला आहा सोरी जीव लीला मनीष जीवन केते दिन बंचेबा अरे जन बाटा आइछु से बाटा जीवी अरे जीवुरे मसाणी कुटी अरे सुइथिला छचे सुइथि बाबू आउ न पारिबु उठी आहा आउ न पारिबु उठी आउ न पारिबु उठी हे आसी जुए केला जीवुरे नंगला होई मसाणी के तोते बुही नेला परे आर जली जीव जुए आहा जली जीव जुए आहा जली जीव जुए आरे बुढो धो आज झकवाजी अंगदन मागिछि आज्ञा माने सत्य थिक तुम गुरु पड़िया जदि मो स्वामी कालिका असंती तुमर एई दुर्गुण कथा को गोटी गोटी कर तांको आगे प्रकाश करी ए घर तुमको बाहर कर दे जे हां माने रखो पहिले कथारे मंगाला फोन के बुझाबार के पढ़वा पेरी ए मन मदद का कोन कहछ तुम्हें परा है मोर धर्मर बापा मो होची तुम धर्मर झियो आउ ताले काहे प्रकाश करथुला
गुरुदेव हाँ व्यवहार केंता चाली चलन केंता तार रंग ढंग केंता पछे बोले इटा गुरु मन को मन पीड़ सनमा कि परीक्षा दिन पास होई गलु ताहले गुरु मान तुम शिष्य मान परीक्षा कर परीक्षा करसो के मते हो जे के माके जो जे के माके तार कथा बाता चाली चलन केंता बोले गुरु मन शिष्य मान को परीक्षा कर देवता माने जे परि भक्त को परीक्षा करती परीक्षा ताहले तुम्हें देवता स्वरूप परीक्षा दिन ते पास होई गलु एक नंबर झियो हे गुरुदेव ଦେଖନ୍ତୁ ହଜୁରେ भूल हे जाई छी गुरुदेव ଭଗବତ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ଝିଅକୁ ରନ୍ଦେଇ ଦେଲେ लो ଝିଅ ମୁଁ ପରା ତୋର ବାପା ମୁଁ ହଉଛି ପରା ତୋର ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତତେ କଣ ଅଙ୍ଗଦାନ ମାଗିବି ନା ମୁଁ ତତେ ମନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ମା ମୁଁ ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ମା ଯା ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ तू गारंटी परीक्षा दिन पास होई गलु बिल्कुल किंतु ए कथा ओ स्वामी केबे कहबनी गुरुदेव କିନ୍ତୁ କୁଲାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛି ଯଦି ଏଇ ମେଡିସିନ କାମ କଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ଏଥର ଦେଖିବି हे रत्नावती तू कुआडे जीवु गुटे मेडिसिन आर गुटे त पत्र बनामी गुटे जिनिस मेडिसिन तो बिल्कुल सांगा सांग छो किंतु मन मध्य हुंकार अछि आज्ञा छाड़ नते ने ए बड़ विद्वान मंडली आज्ञा ठीक एतिकी समय आज्ञा हेला कोन हेला ए तते कृष्ण बोली रे तते राम बोली ए तते कृष्ण बोली नाम किए देला रे वृंदावन मुरली धारी तते कृष्ण बोली तते राम बोली तते कृष्ण बोली नाम किए देला रे वृंदावन मुरली धारी छेड़ा पटा भी निकाल जाए केंता करी रत्नावती के नेमी बुद्धि के खोजबारे पड़बा गुटे मेडिसिन कानो काम निदा इटा अंता गुटे मारबी जानी नहीं पारे धरी छो पार रानी बोले नेमी मोर पुरा कोई ब्रह्मांड तू गेले नि देखि पर बुआ गो हे गुरुदेव इंडिया गुरुदेव आओ बोलो नमस्कार ए मां जाजुरी नि कोटो आशीर्वाद दिन मोर शरीर बसलानो गुरुदेव ए मां तुम्हें आज कांदो छी गाली गेबो गुरुदेव कौन तुम देह भल नहीं ए मां भलो छे कौन तुमको रोग होछि की तारे कांदो छी काहे गुरुदेव किंतु कांदो छी काहे गुरुदेव हे गुरुदेव स्वामी परा कहिजंतु मु तुमरी सेवा करबी जति किछि तुमार असुविधा होछि ताले मुह खोली मत कह प्रकाश कर गुरुदेव रानी भी आला तारी पुले कोटे की छोटे नहीं हे गुरुदेव हेले घरटा शून्य देखा जाउछि मां देखुछि तो सत कथा गुरुदेव काल पड़ी जाउछि दुईटी भौणी थाउ थाउ एड़े बड़ कोठा घर धन संपद थिले कोन हबो देखा बाबा तो हमरी गर्भ तो पोछ हेलानी गुरुदेव कोन कहिबी गुरुदेव हेले गुटे कथा बा कहा भाग्य रे कोन लिखिछि तइबो हेले के कहि पाइबो गुरुदेव सजनी ओइली बसिला डाले सजनी रे सजनी रे सजनी रे मोकड़ा पछर माही पारिबे गुरुदेव मोर कथा मानबो गुरुदेव मोर कथा যদি মানবো गुरुदेव পুলে নিচয় সন্তান হবার कौन कहल गुरुदेव मो पछर माही पारिबे মা কালা জিনি এবং নিচয় হব তোর পুলে নিচয় সন্তান হবা মা निश्चय मु तुम कथा मानिबे गुरुदेव जेते कठिन हेले मध्य निश्चय तुम कथा मानिबे কঠিন প্রকার কি পড়বা মা गुरुदेव হলে করি পারিবো प्रकाश कर गुरुदेव হলে শুন
କାଲି ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପଡୁଛି ମା ଗୁରୁଦେବ ଆସୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି ଅଧରାତ୍ରରେ ଯିବୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଯିବି ମଶାନ ପଦାକେ ମା ମଶାଣୀ ହଁ ଆଉ ମଶାଣୀରେ ମଶାନ ପଦାକେ ଯିବୁ ଓଲଗନ ହେବୁ ମା ଆଉ ଓଲଗନ ହେବୁ ମଶାଣୀରେ ଉଲଗ୍ନ ହେବି ଆଉ ଦୁଇ ମୁଠା ମାଟି ଆଣିବୁ ମଶାଣୀରେ 2 ମୁଠା ମାଟି ଆଣିବି ଆଣିବୁ ଆଉ ମତେ ଦେବୁ ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ବନେଇ ନେବି ତୋତେ ଖାবার তুই ଖାଇବୁ তোর কোলে নিশ্চয় সন্তান হেবা মা ସତ କହୁଛ ଗୁରୁଦେବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ দেখছিলেন ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏହା କରିବି ଗୁରୁଦେବ দেখ মা দেখ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିବାର ସତ୍ୟ আনবু মা জলু দানলে একবার কাল তো পড়ি অমাবাস্যা দিন দেখ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ সেই মশাণী ঘুরে উলগ্ন হই যদি মাটি আনি মতে দেলে মু তাকে ঔষধ করিবি তোরি কুলরে কিংবা জন্ম করিবে জন্ম হেবে এইটা কোন ঔষধ আজ্ঞা মানে দেখুন তাকে চক্রান্ত করুছি হে মোর বিদ্যান মণ্ডলী আজ্ঞা কিপরি ভাବରେ আজ্ঞা চক্রান্ত করুছন্তি হে মোর বিদ্যান মণ্ডলী এ মায়া লগাই দেলা নন্দর বলা মায়া লগাই দেলা রে লগাই দেলা নন্দর বলা মায়া লগা 7 বছর ধা করে কোন করে ধন সঞ্চয় করি ঘর ফেরুছন্তি আজ্ঞা মানে দেখন্তু হজুরে ধন সঞ্চয় করি কি আজ্ঞা যেতেবেলে ঘরକୁ ফেরুছন্তি হজুরে সিংহদরে ঠিয়া হইছন্তি এতিকি সময় আজ্ঞা তাଙ୍କର অর্ধাঙ্গিনী মানে আসছন্তি আজ্ঞା গুরুদেবଙ୍କୁ বন্দনা আজ্ঞা নিজ স্বামী দেবতাকে বন্দনা করি বন্দনা করিবা সকালে হই এক মেলি বন্দাওল সকালে হই এক মেলি আনন্দ মনরে সর্বে কান্তি সকালে হই এক মেলি গুরুଙ୍କୁ পচারি পারে স্বামী সে নিজে প্রকাশ করিবে তাঙ্কর সেবা করুছি কি নকরি পচারি পারে নমস্তে নমস্তে গুরুদেব কল্যাণ বাবা আসিগুলো পাগ তুই কেତେବେଳେ ଆସିଗଲୁ ବେଟା ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ରତ୍ନାବତୀ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଉଛି ଯତ୍ନ ନେଲେ କାଁ କରିବୁ ବା ତାର ଗୁଣ କାଣା କହିବି ବିପଦ ରତ୍ନାବତୀ ଟୋଳେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ କଣ କହିଲ ଗୁରୁଦେବ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନା হে কোন কহুছ গুরুদেব মো রত্নাবতী গোটে দণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করুছে তাহারে বিদ্যা শিক্ষা করুছে না শিক্ষা করছে তুই যদি অবিশ্বাস করছে বাপা তোতে দুই হাঁকি দেখে নিবি মথান পদাকে যাচ্ছে লোক নৌছে কুয়ারি যোগী করে পূজা পাঠ করি করি সেন আসুছে বাপা কালি গলা রাতি মন দিকে পৌঁছে দিলা তুই ভাল লাগি রখ মোর একটা পড়ি গলা এ কোন কহুছ গুরুদেব সতরে কোন মো রত্নাবতী দণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করুছে তোর গুরু এগুলি অসৎ কহিনি মোর বুয়া অসন্ধি কেবে বাবা অসন্ধি কহে হায় রে ধর্ম বিধাতা এ কোন দেখুছি সতরে কোন মো রত্নাবতী দণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করুছে শরণ দেখি মরণ দে স্বর্গ দেখি নরক দে শরণ দেখি মরণ দে স্বর্গ দেখি নরক দে আজ্ঞা ঘর অন্ধকার সময় হয়ে গলা সেদিন আজ্ঞা অমাবাস্যা দিন পড়েছি অর্ধরাত্রি সময় হয়েছে সে অর্ধরাত্রি সময়ের আজ্ঞা দেখন্তু আজ্ঞা যেতেবেলে ভগবত গুরুଙ୍କ ଠାରେ আজ্ঞা কণ্ঠ পাইছন্তি
কিন্তু প্রত্যেক মা মানকর কুলরে পুଅ কিংবা ঝিଅଟି ଦରକାର কিন্তু ମାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ବାପା ମା ମାନେ ଏଇ ମାର କି ଭୁଲ ଅଛି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ବାପା ମା ମାନେ କିନ୍ତୁ କୁଳରେ ପୁଅଟେ ପାଇ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ଝିଅ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଛୁଟି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇକି ମଶାଣି ହୋଇକି ଛୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି ଆଉ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଗୁରୁବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମଶାଣିରୁ ମୋ ମାଟି ଆଣିଲେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅର ମା ହେଇପାରିବି ଆଉ ଏଇ ସୌଦାଗର ବଂଶକୁ ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ଏଇ ସୌଦାଗର ବଂଶକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି ଏଇ ତ ସ୍ୱାମୀ ପଳଙ୍କ ଉପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଏବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି এই সুবর্ণ সুযোগକୁ হাত ছড়া ନ କରି ଆଜି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଆମ ଗାଁ ମଶାଣିକୁ ସତରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ମଶାଣି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବିନାଶ କରିଦେବି ଗୁରୁଦେବ ନା ଛାଡ଼ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ମାରିଦେବି যদি তার পাশে পড়ে যাব এটা বড় মুসলিম বলে তোর উপরে নদীবাস কি ভারী সব রকম তুই দেবা ମୁଁ ହେଲେ ବାବା କାମ କରିବି ମୁଁ ହେଇବି କାବା ନା ଗୁରୁଦେବ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ମୁହଁଟା ସେଟା ଚୁକ୍ ହେଇଛି ମୁହଁଟା ଛାତି ହରିଏ ଖୁଦୁରା ଥି ନା ତାଇ ଗୋଟେ ପେ ଲମ୍ବି ଯେ ପଡୁଛେ ବାହାରି ପଡୁଛେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଚାରୀ ଝର କଣ ଦୋଷ ଅଛି ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବତ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶୁକର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଝର ଶୁକର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବତ ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଝର କଣ ଦୋଷ ଅଛି ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଜୁରେ କିନ୍ତୁ ହେ ବର ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ମାଟି ଧରି ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନାବତୀ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ବୋଲୁଛେ ରେ କିଏ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ ରେ କିଏ କହେ କାଳିଆ ହରି ନାମ ଗାଉଥିଲେ କେଡ଼େ ବଢିଆ ହାୟ ରେ ବରଣ ଛରେରା କିଏ ରାମ ବୋଲୁଛେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ବୋଲୁଛେ କିଏ କହେ କାଳିଆ ହରି ନାମ ଗାଉଥିଲେ କେଡ଼େ ବଢିଆ ବୋଲୁଛେ ଆହା ଜୀବନେ ଗୋଟେ ଯାଇ ହାଦର କିଏ ରାମ ବୋଲୁଛେ କିଏ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ କିଏ କହେ କାଳିଆ ହରି ନାମ ଗାଉଥିଲେ କେଡ଼େ ବଢିଆ ହାୟ ରେ ବରଣ ଛରେରା ହେ ଗୁରୁଦେବ এই নিয়ে মাটি আনিছি গুরুদেব কোনে কোনে গত রাত্রিরে মশাণীକୁ যাই কি দেখলে বা না গুরুদেব কোলুনি দেখলে মনে কোলে কিন্তু তুমি অতি শীঘ্র ঔষধ মতে চিন্তা করে মুই হাতে মনে ঠিক আছে গুরুদেব হয় মা কলম থিবু কিন্তু এই কথা ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ କହିବନି কইবু ঠিক ଅଛି ଗୁରୁ ମୁଁ ଖାଇକି କହିବି ঠিক ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ହଁ କାଲି ଅଧରାତ୍ରି ସମୟରେ ତମେ କୋନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲ କଣ କହୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ପୁରା ଘରେ ଶୋଇଥିଲି ଓ କଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ନା ତ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି ସ୍ୱାମୀ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇନି ସ୍ୱାମୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ୱାମୀ ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଢେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା ସ୍ୱାମୀ ନା କହିବି ନା ସ୍ୱାମୀ କଲଙ୍କିନୀ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ୱାମୀ କାଲି ଅଧରାତ୍ରି ସମୟରେ କୋନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ मार कर नहीं বয়ে ছুকলা নেই ছুকলা নেই খালি মুই নেমি না স্ୱାমী କଣ୍ଢେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ନା ସ୍ୱାମୀ କଲଙ୍କିନୀ କରିକିନି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ ଗୁରୁଦେବ ନା ଗୁରୁଦେବ ରକ୍ଷା କର ଗୁରୁଦେବ আই না মুই মুই হ মুই হ তো হবিয়া মুই বাবা কাম করবি এরা গুরু বাবা রক্ষা করে মুই ଛାଡ଼ ଗୁରୁଦେବ গুরুদেব নারী হত্যা মহাপাপ যদি মারি নেব তোতে ବି ପାପ ଲାଗିଯିବା ମତେ ଅଧା ପାପ ଲାଗିଯିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସତ କହିଲ ଗୁରୁଦେବ କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବଳବନ୍ତ ସିନା ବଳବନ୍ତ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ପରାକ୍ରମ ଏ ବଳହୀନ ଠାରେ ବଳ ଦେଖାଇବା ନୁହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ତ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ସେ
ଛୁଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ एक नंबर नहीं करो ନା ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ क्या बात तू भलिया पिलाटे मुई ब्रह्मांड देखि दे निये वाला पिलाओ जदी नहीं रखो गुटे उपाय बोल କି ଉପାୟ କରିବା राती लगे तो भी पाप लगे मते भी पाप लगे गुटे बाकस आनी बोलो बाको ହଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଷା बाको बाको बिद्र भरी नबा बाको बिद्र भरी नबा ताला मारी नबा हां ताला मारी नबा बेस आउ कि हमर जन समुद्र नहीं जाई छे हां ହଁ डोंगार हुए ହଁ बाकस के तुई नबा ଆଚ୍ଛା नदी छाड़ी नबा उहली परेइबा तोते भी पाप नहीं लागे मते भी पाप नहीं लागे आ काहे लागबा डोंगा के पाप लगबा ओही काहे पाप नहीं लागे ତ ହେଇ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହା ବିଚାରୀ ସୁଖର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଭାବିଥିଲା ସୁଖର ସଂସାର କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହେଲା ସବୁ ସୁଖର ସଂସାର ଆଜ୍ଞା କିଣା ହେଇଗଲା କେଉଁ ମା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖାଛି କିଏ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ ବାବୁରେ କିଏ କରିବ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ପରା ମୋ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ राबा मीरो हेनो को मुई जाने बाबा आज बिजी रहो ने बा गुरु तो रिबला नो यार अपेक्षा रे दिबे मते पर गुरु बाबा एबा बोल कोंतुबे कि सिरगिड़ा जटला जेने ना ते आके पड़ते नि चिंता पर जे बीजेपुर फाड़े ठीक ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଗୁରୁଦେବ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଯାଅ ଗୁରୁଦେବ ଯାଅ ଅଛି हे प्रभु नारायण मंडली ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନୌକରେ ଛାଡ଼ିଦେ ଫସେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଆଜ୍ଞା ଦିନେକର କଥା ହେଲା ଏ ସୁଘଟନ ଦେଶେ ବସେ ଏ ଯୁଗଲ ରାଜନ ଲାରେ 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 ଲାଲା ହୋ ଲାରେ 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 ଲାଲା ଏ ସୁଘଟନ ଦେଶେ ବସେ ଯୁଗଲ ରାଜନ ଲାରେ घर जंगल को जाउछंती ए आज्ञा धीरे धीरे मंत्री वर ए आज्ञा धीरे धीरे मंत्री वर ओ कोले कमर धीरे धीरे मंत्री वर मूर्ख ए मूर्ख भालू होइदिबो भालू 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 लागिछि भालू पीले ए बापा जति भालू लागिछि गोटे काम करिबा ए भालू को मारिबा नाही ए भालू को हम चिड़ियाखाना को पठे देबा नंदनकानन पिला माने ये खोलो ए मंथरे कोन से देखिबा मंत्री खाने इटा बाकसते ये खाली खोल हे खुला काना से देखमा तवा दे जी देखबा हां तवा दे जी का चाबी धरि जाओ शादी के रखला को देखो ना ना काय माना पसरा ना ओथर पदामा नियो ये बुले कदा खाने ये जति काला जुगे जदी 12-18 वर्ष भी जदी केस टे कोनी पासे लोकटा को जाता है ओए जदी थाना थाना कोर्ट कचेरी हेइबा बोले इच्छा देला काल के जदी जानि पाले मंत्री और सेनापति और राजा नहीं खन बोलबे जदी कोर्ट कचेरी हेला केना करी पास आमे काना करबा आमे का करबे केना करे आदि दिला काला कर दिला भूली दी जा जे ये लेखो लेखा पढ़ा करबा हम ये बाबू मतलब हेता लेखो यार फटला हो फटला 30 जुटे थाना फटवा बोले नोरी को हो पांडे जी रत्नावती हां सुंदरी एथरो महाबड़ा परा पड़ीजू भला लागे ना क्या रथिली रत्नावती सुंदरी चली आसा लाभ कोण मिलिला आज्ञा माने कोन मिलिला आज्ञा हे बापा मां माने ध्यान रखो लोभ कले पाप हबो पाप होए देखन तो आज्ञा जेनु जुणस आज्ञा लोभ करिवो लोभरु पाप होए पापरु तापर आज्ञा मृत्यु होए जदि लोभ करिवो पाप हबो आज्ञा अधा बयस मनुष्य मरि जेबे तो हे मोर विद्वान मंडली
ତବ ତ ପାଇପାରିଲା ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନାବତୀ କୁ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଗଲା। ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରସ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଲୁପେଣ ମଲ ହତେ କନ୍ୟା ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ जे परमंद पांचिब आज्ञा ता मंद को से निश्चिंत भाव गोविंद दिने पांचिब। तो हे बापा मां माने कोन लाभ मिला शेषर आज्ञा भगवत को भालू कामड़ी देला आज्ञा हैं शेषर आज्ञा भालू कामड़ी नहीं आज्ञा भालू बण को चली गला बाबा काला आज्ञा एठारे रहिला